কিছু বেসিক বার্ড কোশ্চেন করব, ওকে? বলো তো, হুইচ বার্ড ইজ ইউজুয়ালি ব্ল্যাক অ্যান্ড সে খা খা? Crow. Very good. Which bird has a beautiful big tail that it shows off? Peacock. Good. Which bird loves to swim and say quack quack? Mama, which bird has a beautiful big tail that it shows off? Huh? Which bird? Peacock. Yes. Which bird loves to swim and says quack? Duck. Very good. Which bird sleep in the daytime and is awake at night? Cow. Yeah. Can you name a bird that is very colorful and can sometimes talk? Dog. হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কথাও বলতে পারে। Peacock. Parrot. Name a bird that is very colorful and can sometimes talk. Parrot. Very good. Which bird is big and white and like to swim gracefully? সরস্বতী মার কাছে থাকে কি? Swan. Very good. Can you name some birds? No. Ready? 1, 2, 3. Mama, please say name of any 5 birds. Okay. Flamingo. Michi. Parrot. Good. আর হলো peacock. Very good. Owl. Very good. Flamingo. হ্যাঁ, আর তো ফ্লামিঙ্গো বলেছি। হ্যাঁ বলেছো। আর কি কি আছে? আর হলো যে পিঙ্ক কালার সে ফ্লামিঙ্গো। হ্যাঁ। আর হলো Mama, name of others bird. পুরা চোখে কোনো সমস্যা নেই। Name of others bird. মিজোরাম। Swan. Hen. Bird. আর হলো duck. Camel. Flamingo. ফ্লামিঙ্গো কি না মা? Penguin. পেঙ্গুইন। ময়না. ময়না পাখি। Pigeon. পিজন। Vulture. ভল্টার। Ostrich. অস্ট্রিচ। Dove. ডভ। Crow বলেছিলে? ক্রো। Yeah. না। Okay. ঠিক আছে। ঠিক আছে। খুলি।
1, 2, 3. Say name of any 5 flowers. Okay. T. Chili. Calendar. Rose. Water lily. Calendar. Sun. Sunflower. Ready? 1, 2, 3. Mama, say name of any 5 flowers. Acha. 2. Chili. Calendar. Rose. Water lily. Calendula. Poppy. Water lily. Sun. Sunflower. Water lily. Lotus. Lotus. Water lily. Lear. Okay. Sundar. Ma, what is your favorite flower? Rose. Very nice. What is the baby flower called? Baby flower called? What is the baby flower called? But. Which flower always face in the sun? Which flower always faces the sun? Sunflower. Good. Mama, যখন রাত Mama, ready? 1, 2, 3. Say name of any 5 fruits. আচ্ছা 5 fruits now. Yeah. watermelon, হয়েছে? papaya, Good. banana, Very good. orange, Very good. watermelon, Good. Your favorite fruits? watermelon and grapes and kathal. Jackfruit. Okay. Now, what is your favorite fruit? Mama, which is your favorite fruits? Mango and Okay, mango. no, over. What is your favorite fruits? Mango and lychee and cherry. Okay. Now tell me, which is your favorite fruit? Oh, বলেছো তাই না? Now say name of any 2 dry fruits. Dry fruits? পারো না। আচ্ছা। Mama, say any 3 names of red color fruits. Apple and strawberry and cherry. Very good. Say name of any 2 fruits with many seeds. Many seeds. Seedগুলো যে টাক 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 Name বলো. Which fruits? No. একটাও পারো না? একটাও না? Say name of any 2 fruits with many seeds. Watermelon. Yeah? Pineapple. Pineapple. Pineapple seeds থাকে না. Pineapple কি? Say name of any. Okay, say name of any 2 fruits with many seeds. Papaya. Say name of any 2 fruits with many seeds. Papaya. Are? Watermelon. Say name of any 2 dry fruits. Dry. Yeah. হ্যাঁ Badam. ইংলিশে বলো। কাঁচা বাদাম. ইংলিশে বলো। কাঁচা বাদাম.
ড্রাই ফ্রুটের নাম বলো। আচ্ছা, ড্রাই ফ্রুটের নামগুলো বলে ফেলো। এবার আমরা খাবো। বলে ফেলো। ড্রাই ফ্রুট নেমস। ড্রাই ফ্রুট নেমস। আচ্ছা, ড্রাই ফ্রুট নেমস। নাট, ডেট, রেসিংস। নাট, ডেট, রেজিন। নাট, ডেট, রেজিন। আরেকবার বলো জোরে। নাট, ডেট, রেজিন। নাট, ডেট, 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 রেজিন। রেসিংস। রেজিন। রেসিংস। Raisin, হ্যাঁ, আবার বলো। raisin, আবার বলো তো। that and raisin. ডাট অ্যান্ড রেসিংস অ্যান্ড নাট, ডেট।